Oh, guys, so palit board. Ayan. Kasi ito ay sira na. So nakabili tayo sa online ng board. Ayan, oh, kinabit na. So hininang. Ayan. Tapos yung battery, ito titape na natin. So pag tinagilid mo, makikita mo yung red. Oh, ayan, oh, nagcha-charge. Okay. So sa ating sensor. Okay, yan. Oh. Pag inangat mo to, mamamatay dapat yan. Oh, patay. Pag dumilim, iilaw. Okay, di ba? So, lagyan natin do sa yan, dim. Yan. As. Patay. Yan. Okay? Oh. On. Yun. Patay. Okay. Kita mo yung ilaw kanina. Ayun. Oh. Nag-green, oh. To-charge. I think. Okay. Thanks for watching.